খোয়াই থানানি বিসঙ্গ খবজানাই রামচন্দ্রগাত আমচাयो बालक बाबा आश्रम कतक सरवे लांगमा साचुजाक बोरी खरकसानि मांगकथि मानिलायखा मुं अंखा रमा देवी कामी अंखा बिने खुवाई अजगर दिला आमचायो हनै साइमानखा तिनि दिपरनि दामनै तामितंमा जरा खुवाई थानानि बिसंग खबजानाय रामचंद्रगात बालक बाबा आश्रम कतक सरवे लांगमा साचुखा बोरै तामनि बागै कतक सरवे लांगमा साचुनानै नां आबो ताबकसा जराते स्राय स्राय इंयाखो गानागिनि आमचिनि लुकुरक नुगै लगे लगे खुवाई बोरै थानावा कक्तमा रहका ते बरक फाइ मांगकथिनो कारिवै पोस्टमर्टेम खालायना बागै खुवाई हांकर साखाम नग तलाङै थांगा कक्तिसालो पोस्टमर्टेम खालायमा यागोल नक नुखनि बरक नि याको याफ्रि रिजाकनाय रमा देवीनि मांगकथै अबाहायनो कक साखा खुवाई महिला पुलिस একটা ফোন আসে যে আরসিঘাট বালক বাবা আশ্রমের মধ্যে একটা মহিলা আনুমানিক প্রায় 32 বয়স, তো উনি ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। সেই মোতাবেক আমরা ঘটনাস্থলে যাই, গিয়ে দেখি সেখানে বডিটা নামানো হয়ে গেছে অলরেডি। মহিলাটি ওইখানেই থাকতো প্রায় দীর্ঘ 25 বছর ধরে, বালক বাবা আশ্রমে থাকতো। ওনার একজন বোনও আছে, বড় বোন। তো তারপরে গিয়ে দেখি বডি নামানো অবস্থা পাওয়া গেছে। তারপর একটা আমরা তদন্ত শুরু করি, গিয়ে দেখি একটা গরুর ঘরের মধ্যে একটা চিকন দড়ি দিয়ে ফাঁসিতে ঝুলে আছে। ওনার নামটা পেয়েছে? ওনার নামটা হয়েছে রুমা দেবনাথ, বয়স 32। বাড়ি কোথায়? ওনার বাড়ি তো অজগর টিলাতে, উনি থাকেন ওখানে আর কি, বালক বাবা আশ্রমে।